Ang gagawin ni Daddy, may ituturo siyang salita, tapos babasahin ni Jamie. Okay, Jamie? Game ka na? Ready ka na? Ready ka na, Jamie? O, sige, Daddy, pili ka na. Stop. O, ayan. Basahin mo yan, Jamie. Diba teto? Opo, yung next. Tiga. Very good. O, isa pa. Stop. O, ayan. Tagalog muna tayo. Tagalog muna tayo, Jamie. Bato. 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 O, sige, isa pa, Daddy. Up mo, Daddy. Up. Stop. Ayan, Stop. Jamie. Ano to? Sa. Pa. Ta. Te. Te. Ro. Basahin mo ulit. Zapatero. O, sige. Game. Isa na lang. Stop. Ay, Daddy, up muna. Up. O, stop. O, ano to, Jamie? Mo. Be. De. Iko. Bodego. Very good.